जय माँ मंगला आस्ट्रो ओडिया तरफ समस्त को स्वागत। जानिमा आज पंचांग एवं तापर जानिमा राशिफल विषय। ओम आयुरक्षत मंगला धर्मरक्षत पर्वते जस कीर्तिस्थ लक्ष्मीस्थं सर्वरक्षत मंगला ओम नीलांजन समाभासं रवे पुत्रं यमाग्रदं छाया मर्तन संबोधं तंग नमामि शनेश्वरं। माँ मंगला प्रभु शनिदेव समस्तंकर मंगल विधान करंतु। आज दिन समस्तंकर सुखमय हो एवं समस्त आनंद रुहतु। जानिमा आज प्रथम पंचांग एवं तापर जानिबा राशिफल विषय। आज हूँ डिसेम्बर मास 27 तारिख बार हल शुक्रवार। ओडिया मतरे पौष मास कृष्ण पक्ष आज द्वादश तिथि रात्र 7 घंटा 27 मिनिट पर्यंत एवं तापर त्रयोदशी आरंभ। विशाखा नक्षत्र रात्र 8 घंटा 28 मिनिट पर्यंत। तुला चंद्र दिन 1 घंटा 57 मिनिट पर्यंत। बिच्छा धनु और मीन राशि आज हूँ घातबार। ये तीन राशि व्यक्ति विशेष मान आज दूरयात्रा करंतु नाही एवं आज दिन में समस्त कर्म कला बेले टिके सतर्क अवलंबन करंतु। ये तीन राशि व्यक्ति विशेष माने तापर जोगिनी नैऋत्य रात्रि 2 घंटा 27 मिनिट गते दक्षिणे यात्रा निषेध। जानिमा राहुकाल समय दिबा 10 घंटा 28 मिनिट दिबा 11 घंटा 50 मिनिट मध्य राहुकाल समय। ए समय भितर कौन से शुभ कार्य करंतु नहीं एवं आज दिबा 1 घंटा 57 मिनिट गते मिथुन कन्या बिछा मकर कुंभ राशि चंद्रशुद्धि एतिक राशि चंद्रशुद्धि 1:57 मिनिट एक दिन 1 घंटा 57 मिनिट परे तापर द्वादश एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध। आज अमृत बेला देखा दिन 9 घंटा 17 मिनिट गते दिन 10 घंटा 45 मिनिट मध्य अमृत बेला। महेंद्र बेला दिन 3 घंटा 50 मिनिट गते दिन संध्या 5 घंटा 18 मिनिट मध्य हूँ महेंद्र बेला। जानिमा आज सूर्य उदय प्रातः 6 घंटा 20 मिनिट 50 सेकेंड गते सूर्य उदय। आज सूर्य अस्त संध्या 5 घंटा 14 मिनिट 12 सेकेंड गते सूर्य अस्त एवं धनु 12 दिन। आज श्री श्री महाप्रभुंकर आज शुभ रंग घोड़ा लगी बेश। जानिमा आज दिन राशिफल। मेष राशि मीन राशि पर्यंत क्यों राशि केमिति अच्छी किपरि अच्छी आसतु विचार करवा। मेष राशि व्यक्ति विशेष दिन किपरि भाव कटिब। आज मेष राशि आर्थिक अवस्था पूर्वर किसी आर्थिक अवस्था माने धन उपरे आज टे सुधुर। कर्म क्षेत्र में सफलता सह जे आनंद लाभ करेंगे। मान सम्मान मिल व्यवसाय लाभजनक स्थिति उपजीव। शारीरिक कष्ट आज टे दूर हो। मानसिक अशांति दूर हो। बंधु माने साहाय्य करेंगे सहानुभूति भी देवे। महिला माने आनंदित हेबे। छात्र छात्री माने आज उपकृत हेबे। तापर जानिमा वृष राशि व्यक्ति विशेष दिन किपरि भाव कटिब। सामान्य परिश्रम द्वारा मान सम्मान प्रतिष्ठा आज लाभ करेंगे। आर्थिक परिस्थिति स्वच्छलता आसब। पारिवारिक क्षेत्र में आज शांति वृद्धि हो। व्यवसाय आज लाभ हो। मान सम्मान आज प्राप्त हो। निजर आत्मीय लोक मैंने आज आपन को साहाय्य करेंगे। महिला माने आनंद समय अतिबाहित करेंगे। छात्र छात्री माने आज उपकृत हेबे। तापर जानिमा मिथुन राशि व्यक्ति विशेष दिन किपरि भाव कटिब। व्यवसाय क्षेत्र में आर्थिक लाभ हम उन्नति हो। कर्म क्षेत्र में सामान्य लाभ हेले किछि लाभ हेले अपराह्न उपर बेला किछि क्षति सहार संभावना अच्छे टे सतर्क अवलंबन करेंगे। परिवार क्षेत्र में आज आपको सहयोग मिल एवं मानसिक शांति आज वृद्धि पाइब। कौन सी क्षमतार आज आप किसी अधिकारी हो पारती। महिला माने आनंद रे समय अतिबाहित करेंगे एवं धर्मपरायण हेबे। छात्र छात्री माने आज उपकृत हेबे। तापर जानिमा कर्कट राशि व्यक्ति विशेष आज दिन किपरि भाव कटिब। निजर साहस एवं पराक्रम जोगु आज प्रतिकूल परिस्थिति आपणकर किछि सुधरी जीव बदली जीव। किंतु आज निजर मनोबल को आज टाण रखंतु। निश्चिंत आपणकर किछि परिवर्तन मार्ग आज सृष्टि हेबो।
ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିତ କିଛି ମନାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନାନ୍ତର କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଦେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଟିକେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଯୋଗୁଁ ଆଜି କିଛି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୂରଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଟିକେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, କାରଣ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ। ତାପରେ ଆଜି ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି କିଛି ବାଦ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିବ, ତେଣୁ ଟିକେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ମନ ଭିତରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ କଥା ଜଗି ରଖି କହିବେ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କଳହ ମଧ୍ୟ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୂରଯାତ୍ରା କରି ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ କରିବେ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତେଣୁ ଆଜି ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଟେନସନ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଅଯଥାରେ ଅପବ୍ୟୟ ହେବ, ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଜି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭୂମି ଗୃହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆଗରୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଭୂମି ଗୃହ କିଛି ମାମଲାରେ ଆଜି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୟ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଟିକେ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବିଛା ରାଶିରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇ ଆଜି ପୁରା ଖୁସି ରହିବେ, ସୁଖୀ ହେବେ। ନିଜର ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଉନ୍ନତି ହେବ। ଭୂମି ଗୃହ ଆଜି କିଛି କ୍ରୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବାହନ ଆଜି କିଛି କ୍ରୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ହେବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ। ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଆଜି ସୁଖୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ସୁଖୀ ହେବେ। ତାପରେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପାଇଁ ଦିନଟି କିପରି ଭାବେ କଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ ଯୋଜନାର କିଛି ବାଟ ଖୋଜି ଆଜି ବାହାର କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶରୀର ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଖାଦ୍ୟପେୟ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ଆଜି ଟିକେ ହବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କିଛି ସମସ୍ୟା
आज अपराह्न किसी समस्या समाधान हमार बाट आज आपन को खोलीज तेणुक धैर्य रही आप निश्चिंत जय करेंगे। महिला मैंने सुखी हे छात्र छात्री मैंने आज उपकृत हे। तापर जाना मीन राशि व्यक्तिशेष आज दिन किपरि भाव कट व्यवसाय अधिक लाभवान हे। कर्म क्षेत्र में आज उन्नति हो। पूर्वर लगी रही किसी समस्या आज समाधान हो। माली मकदम आज जय करेंगे। आज दूरयात्रा कले आपण आज खुशी हे। परिवार क्षेत्र में शांति मिल मानसिक शांति वृद्धि पाइब। पूर्वर किसी रोगर आपण शरीर किसी रोग जब पूर्व हो से क्षेत्र में आपको शारीरिक कष्टर आज किसी सुखबर मिल कष्ट किसी दूरे जीव। महिला मैंने सुखी हे। छात्र छात्री मैंने उपकृत हे। सर्वेषां स्वस्ति भवन्तु सर्वेषां पुण्य भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भग भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज दिन समस्त सुखमय माँ मंगला शनिदेव पाखे मोर एति प्रार्थना। जय माँ मंगला जय शनिदेव।